Yang keempat adalah acara inti, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sarvsita dari Karangsinom Indramayu. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqomah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu, Bapak Kanjaya, Bapak Masirin beserta staf lan jajaranipun. Ingkang kula hormati para kiai, para ulama, para ustadz, wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Akhinal Kiram Bapak Ustadz Tabroni. Ingkang kula hormati para donatur, para agnia, para dermawan ingkang sampun menyisihkan sebagian rizkinya demi terselenggaranya Dalu Haul Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan demi sukses dan lancarnya acara pada dalu niki, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama lan sing paling utama kula sami-sami ngucap alhamdulillah. Gusti Allah masih maringi waras sehat ya Bu. Gusti Allah masih maringi ning wong Babakan Jaya khususnya Blok Mongklang kieu ngaji. Ana wong awake waras sehat tapi ngaji beli kieng. Ana beli tapi bahkan ning sandiwara ning organ mah brudug. Ana beli ning kene mah konon.
Alhamdulillah sampean masih yang ngaji. Lamun ibarat HP dicas. Perlu dicas supaya HPE aja ngedrop. Nda bakana wong beli sok ngaji, beli sok ngerongokaken nasihat agama benere jare dewek. Ibatan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dumateng kula sampean sedaya senajana jagate atis. Enake bengi ki apa ki? Ngopi, turu, gleleng, nonton TV, dolanan HP. Tapi kenapa sampean wong mongklang tekamene kingkih demen ning Syekh Abdul Qadir Jailani. Wow, sampun dijelasaken. Ibu, mudah-mudahan selawat dan salam ya Allah ya Rabb kami sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kalian para keluargane, para sahabate lan para pengikutnya termasuk kula sampean KB. Mudah-mudahan benjang ning yaumil kiamah angsal syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10:30. Sampai jam pira ngajine? Jam 2. Kuat sampeane. Wis dodokan kene kita balik. Halal lebih dibayar. Ya takbil panitia. Priben urusane. Bu. Pak, punten supaya ngajine nyambung. Wong Babakan Jaya Blok Mongklang andel blining Al-Qur'an. Andel. Percaya boten? Percaya. Temenan. Apa sebabnya? Halo. Ya. Kula wong Mongklang kudu ngandel ning Al-Qur'an. Karena nomor 1 Al-Qur'an dawe Gusti Allah. Dawe Gusti Allah. Baka dawe Gusti Allah nomor 2 beli bobat, beli goro, beli bohong. Ngibatan? Sing nomor 3 karena Al-Qur'an beli bisa ditiru, dicontoh oleh makhluk lain termasuk para jin, setan, malaikat dan di dalamnya manusia tidak bisa ditiru oleh manusia dan makhluk yang lain. Ngibatan? Kula ambil contoh papat. Ning Al-Qur'an wau diwaca ning Ustad Obon. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi la syadid. He wong Mongklang, lamun sira syukuran karo kita, terima kasih karo kita, kesuwun karo kita jare Gusti Allah, la azidannakum pasti nikmate tek tambah. Amin. Wala ing kafartum lamun sira kufur, beli gelem syukuran dipai rezeki gede setitik glendong, dipai rezeki gede setitik kecrek, dipai rezeki gede setitik ngresula. Baik. Ana wong kene sing makono. Apa jare Gusti Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Jangankan siksa ning alam barzah ning alam kubur, bakal wong beli syukuran mah Pak Boning dunya ga wis kesik. Wis kesik. Tangga tuku TV tretep. Anak. Tangga motore anyar tretep. Anak. Tangga ngudunaken kulkas tretep. Padahal kulkas tas di servis. Tangga gawe umat tretep. Tangga tuku sawah tretep. Tangga sing enak diga sing tratap tretep. Tretep. Ana wong kene sing makonon. Ana teka wonge kudu ngapa? Alah. Coba pikirannya diwalik tangga tuku TV alhamdulillah bokat bae melu nonton TV. Turane ora bayar listrik, ora bayar setrum, malah dipai kopi, malah dipai kletisan.
Tangga tuku motor alhamdulillah bokat pe oli nyelang. Tangga tuku mobil alhamdulillah bokat pe melu plesir melu piknik. Tangga tuku mobil alhamdulillah, tangga tuku sawah alhamdulillah. Bokat pe melu tandur, melu ngoyos, melu ngorea, melu nyemprot, melu derep. Tangga gawe umah alhamdulillah, bokat bae bapak neng bocah patang wulan ngrewangi gawe umah beli mangan-mangan ning bila perlu bocah lembut digiring kabeh kon ngrewangi kan wutu berasa gimana nggih oh kok arane syukuran karo Gusti Allah. Kang nomor loro jare Allah Subhanahu wa taala ning Al-Qur'an wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Sing sapa wonge kang didawah kena umure nunaqisu fil khalq. Allah kembalikan bentuk kejadiannya kaya bot, kaya beng, kaya mau. Gimana? Wong dawa umure 50 70 80 tahun saya bagus tak saya blesak. Lah lungane saya kenceng tak saya kendok, pipine saya kenceng tak saya ngeluntung. Lah matane saya awas tak saya kotok, kupingnya saya awas tak saya budeg. Oh bengen kula ditungtun besok bakal ditung, bengen kula mangane bubur besok bakal mangane bubur ngandel boten. Ya Allah, bakal umur 80 tahun bo ditungtuning putuna. Wah, arep menti. Siapa? Ustaz. Arep menti. Tad tungtunan kita tad sabrangaken. Nyata boten? Ki Al-Qur'an. Kang nomor 3 jar Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugi. Siapa sing rugi? Wong kang beli bisa ngatur sing awit bocah sampai tekang enom sampai tekang tua beli eling-eling karo Gusti Allah. Dunya bae sing duwek-duwek. Sugene beli melarat angger mati pasti. Iya betul. Wal asri demi masa. Beli kerasa umur kula bakal diketoki ning detik, ning menit, ning jam, ning dina, ning minggu, ning wulan, ning tahun ki wis tanggal pira? Tanggal pira? 6 Januari beli kerasa maning dadi lamun ana wong mongklang umure 62 11 bulan. Bak standar Kanjeng Nabi pirang wulan maning? Seulan maning. Sok untung pe malaikat Ijrail bi warawara nih sampean. Lamun warawara awas ke seulan maning ke tak cabut sudah. Maka blin jengking bening tajuk. Nggih boten? Nyata boten? Nyata. Ning Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kuwu, kodi kan dikosongit banget, RW, RT, kiai, engkok, ya bakal kiai mah ate sing talile sapa, lah, bu, Jare Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan tidaklah Al-Qur'an dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun wa lahwun, adalah permainan dan senda gurau. Pernah nonton sandiwara? Pernah nonton sandiwara? Gambaran urip kula kaya sandiwara. Metu Raja Abang sira sinatria singdi dapure mangkate sing kebuyut gentong nggih boten sinatria singdi ana sing dadi raja sing dadi pati sing dadi panglima sing dadi permaisuri begitu panggung dibongkar apa masih dadi raja
Ora aja jeung ojek. Permaisuri jederep. Gibatan? Ku gambaran kula kayak konon. Pernah beli wong mongklang nonton wayang? Pernah beli nonton wayang? Ki kula ki wayang. Delengan ana sing selonjor wayang. Ana sing sila. Delengan wayang ana sing matane gede, berarti wayang melek. Ana sing matane sipit berarti wayang ngantuk. Ana wayang sing eces gak Bu? Gibatan? Sapa dalange? Ki Haji Anom Rusdi. Apa ceritane antara kebagusan lan kejahatan? Begitu jam 3 menjelang subuh menjelang esuk, kah Gatot Kaca sing otot kawat balung wesi wulu soun mancing kotak beli. Mancing kotak beli. Mancing kotak. Gambarane wong urip ning alam dunya lir ibarat wayang kang lagi cerita ora nana daya upaya terserah dalang sing duwe anak putu Ki Semar kuda pawangana selawase urip jadi pangawula meneng ning kampung katone hina kadang-kadang cungkring sampai aja ilang putus yen lagi nyandang sengsara kudu sabar lan panarima boka takdir kang asa kula ki wayang sing dodok ning kene pada wayang sampean wayang sing ilir-iliran sing udud sing silah sing selonjor wayang. Begitu pengajian mari panggung dibongkar taruh dibongkar balik beli men dibalik ya. Nah pada kula gabu ibatan oleh karena niku hadirin ingkang kula hormati wonten 5 ingkang badhe kula jelasaken kaitannya karo masalah urip. Kang pertama apa sing diarani urip? Hidup. Hidup itu apa? Urip. Urip itu apa? Hidup. Jangan complang arane. Yang dikatakan hidup adalah terjalinnya antara jasad dan roh. Benar boten? Benar. Yang dikatakan hidup adalah ada perkembangan bergerak. Benar beli? Benar. Yang dikatakan hidup adalah rangkaian cerita. Bener boten? Bener. Sok sampean cerita kanda zaman bengen bari zaman sekian beda beli. Berarti sampean masih urip. Semua definisi semua arti adalah betul. Dan kita tarik benang merahnya sing aran urip adalah terjalinnya antara jasad dengan roh. Jasad karo roh. Jasad melayu nening lemah, roh kembali kepada Allah. Bahkan jasad karo roh sudah berpisah, wis pegot, tidak bersatu, arane kematian. Awas eling-eling Bu. Arane kematian. Jasad manjining lemah, roh kembali kepada Allah. Ku arti hidup. Kemudian yang kedua anak beli tujuannya urip. Halo, Bu, tujuannya urip ku anak beli. Apa tujuannya urip? Halo, halo, siapa sing bisa jawab? Tak pai mangan gratis, tak pai susu gratis. Tujuannya urip ku apa? Mati. Ika mati.
yang inung endrim dia bergelis mentok. Tujuane urip robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tujuane urip pengen bahagia, pengen seneng ning dunya lan pengen seneng ning akhirat. Umay gedong mobil nongkrong sawe pirang-pirang sembayangan solot ngajine solot infak sodakone sol. Paham bu? Jadi tujuannya urip kibu pengen bahagia dunyalan akhirat. Dunyalan mulane sing akeh donga robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Jadi lamun sampean tas salat assalamualaikum assalamualaikum beli bisa donga dawa-dawa hajar be karo robana. Robana Gusti. Gusti robana. Gusti robana kulaki. Tahun wingi kaya kanan kin kaya kenen ora roba-roba. Lali guna lali gawe. Ngali genah angger. Awas tujuannya loro. Siji pengen seneng ning dunia. Dua pengen seneng ning akhirat. Bakal pengen seneng pengen bahagia ning dunya kudu molah, kudu usaha, kudu menggawe, kudu kerja. Ibatan. Nggih. Ajan delongop bae Bu, kaya celengan Semar. Kang nomor loro lamun kula sampean kabeh pengen selamat, pengen bahagia ning akhirat, kudu karo ibadah. Kata kuncinya pengen bahagia ning dunya mekaya kang salat. Pengen bahagia ning akhirat aja tinggal salat. Lot bari lat. Lot bari lat. Pira huruf beda ya? Ciji O bari A. Lot lat. Lot lat. Bisa mana? Rongo. Lot. Awas. Ngaji apa aja lagi bunyiku? Lot bari lat. Ya Bu, awas tujuan Kang nomor telu apa bekal? Apa sangu kanggo bahagia dunya akhir? Sangune iman lan takwa karo Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang pada iman ittaqullah takwa hasira kabeh karo Gusti haqqa tuqatih kelawan takwa kang sebener-benere wala tamutunna aja pada mati wong-wong kang illa wa antum muslimun sedurunge sira kabeh netepi agama Islam. Pertanyaane pada beli iman karo takwa. Iman karo takwa pada beli beda. Bo, pada beli. Iman karo takwa pada beli beda. Wis badekan ki. Kucing karo macan pada beli. Kucing karo macan beda. Beda. Kucing sikile pira, macan pada. Kucing anak buntute beli, macan padaran. Kucing anak kumise beli, macan padaran. Kucing gede ta cilik, macan, nah beda. Kucing menengen ning di ning omah macan, sing bener. Ning di kebun binatang, macan menengen ning panggung Lingga Buana Bu. Wow. Juni ngalas lah kemacan lah apa. Jadi iman karo takwa pada beli. Iman karo takwa pada beli. Maut petak pai contoh macan sikile papat. Kucing padak warana.
Jadi kalimat sing adil Pak Ustad, kucing karo macan serupa tapi tak sama. Ana sing padae, ana sing beli pada. Maka iman artinya percaya. Kabeh gawong percaya Bu. Sing nurunaken udan Gusti Allah. Sing gawe jagat banjir Gusti Allah. Sing upai rezeki Gusti Allah. maka ditanggung sembahyang beli hora apa sih yendah ada sing rewel mau Ustad obon Allah mau beli rewel beli apa Allah gimana yang kedua bakana iman kudu anabok durung percaya kulaning janjine sebab durung kurang apa nok semene sayange pengen apa srot ngomong abae ting 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 ting. Dadi bakana iman kudu ana buk ngandel beli karo Gusti Allah. Percaya beli karo Gusti Allah. Apa buktine? Lah, terkadang ada. Ana langit ana esuk ana awan ana bengi ana lanang sok jagat lamun lanang kabeh panas ongkob lekep sok jagat lamun wadon kabeh atis anyep oleh karena sing panas dicampur karo sing atis dadi anget-anget ngibatan rong tahun sepisal brojol maning gara-gara anget-anget koko jadi ngantil anak Gusti Allah bokat sampean beli percaya jajal jam loro kihit jam loro bengi metuan ning latar dengakan ning langit insyaallah langit semono ambane laka saka laka paga pinteran ya Allah iya ya tad ya iya delengan banyu ning laut rasane asin. Tapi kenapa iwake beli asin insyaallah iya ya tad delengan wong mongklang nyirami kelapa banyu ning sor kena apa tetahunan sampai plenong kelapa metu ning jero kelapa apane insyaallah laka sleti laka boek laka kancing nggih boten delengan sampean buah-buahan kabeh wijile ning jer kenapa jambu mede wijile ning jaba ayo insyaallah beli insyaallah iya ya tad ya iya sok delengan wong mongklang wong tani delat maning wayang lektor waya tebar waya tandur ning sawah sing ditandur apa wini kenapa semanggen cukul ayo insyaallah beli insyaallah iya ya teh insyaallah beli kok artinya Gusti Allah ku anak paham Bu paham hadirin wal hadirat kang dirahmat Allah Subhanahu wa taala toli apa ciri wong sing imanku ana beli cirine apakah wong sing imanku wong sing kudungan bae tah durung tentu ana wong sing kudungan menyatok bu duhur ngepos asar merojol ya beli maghrib merucut isae ngolet-ngolet Bu angot subuh mah kudung menyatok ya kudung mah ya beli makono cikedung dalane
kudugan ning Wanasari wong Mongklan nganggo kudung kadang-kadang ora sembayang joget ning organ beli mari mangeri udan grimis dalane lebur balik etas nonton wayang udan grimis dalane lebur balik etas nonton wayang turun tangis ning jero kubur turun tangis ning jero kubur kelingan ning dunya orang lakoni salat mangsa sawera ana ning guru taubat ya taubat ya Bu hari kudung mah gampang Bu kudung oleh beli 50.000 da ana wong kudunge nyatok duhur ngepos bakal jam 12 waya duhur suara adzan ora iya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar suara apa Bu? Jelas beli welan beli gamblang beli teka beli ngeklek ya Wak ngerasa gini kayak kaya tapi bakal giliran Depok kulagan pengen seneng najan urip beli bareng Melayu beli asal sering kedeleng kelangon sun kelangon mendibae sun kangaton godong murang prangsane lah kucing liwat katone lah wong sejagat katone cuma blerak beli matanya ku Melayu beli takang termakan nyelangar bari gawa-gawa anake kah pujare tiba bareng we karo anake tapi giliran adzan raya ya Allah Bu delengan bakal krungu suara adzan ning tajuk ning masjid Bu Allahu Akbar Allahu Akbar lah adzan maning perangsa ka durung suwe aja sembahyang ya durung suwe sirama duhure 2:30 ana beli si makonon ana beli kok maning adzan Allahu Akbar Allahu Akbar wah ika ustad adzan ye ente ustad magawe ni adzan iya beli ana beli si makonon kita ajuk pinggir sawah Bu lagi ana wong tandur ustad adzan Allahu Akbar Allahu Akbar jare tukang kencahe mundur ayo ana sholat mundur ayo maju ta mundur tukang kencah ya Bu cirina wong sing iman karo Gusti Allah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulub lamun disebut asmane Allah wajilat qulubuhum hatinya bergetar ana setrum ana konek gimana Bu yuk sholawatan dingin sampai jawab kalau kasetrum ya salatullah salam Allah ala toha rasulillah salatullah salam
ala yasin habibillah listrik murub setrume mikmuni kipas munyer setrume wong aji ngantuk setrume bu wong aji ngantuk setrume sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kuh ibaratnya setrum. Apa aja singaran setrum komplikaton ki delengan emik laka kabele tapi kenapa muni? Karena anak setrume lah Pak Ustad lamun anak setrume tapi beli muni berarti koslet. Gimana? Wah suara apa wah adzan kusi beli sembahyang berarti koslet. Wah ikana pengajian ning mongklang rayak yenda berarti koslet. Gimana? Bu wajilat kulubuhum kang nomor loro tandane wong kang iman karo Gusti Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana bakal diwaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadathum imana imane bertam ki rayak bu wong aji jare sampean enak tablenak leban di enake siji ilmu oli loro jabur oli jabur jabur oli kursi oli kok malah wong siji kursine loro sijine diplangkringaken sijine wadah bokong beliau perlu telu wadah berkat kene ya batan leban di blenak ki Gusti Allah seneng ning wong mongklang ya Allah tua-tua masih ngaji bewak wayang lagi nom Masya Allah wong mongklang ngantuk masih ngaji bewak wayang meleh ya bakal wong ngantuk ngaji kan solo-solo teng wong sampean ngaji melek pantas melek ngantuk masih bangkat wah anak pantas disawang tualan enom pada ngaji ala pada ngaji sikiles lonjor gigi renglendeng matane antuk ala pada antuk Ustaz sing ceramah krungu sing omah suarane ala suarane manuk platuk mabur ngetan wong ngantuk raine kaya setan ana sing ngantuk bagian wong ayu denok demplon blaem pupur setepak plek alis kurang kereng met sepido hidup kurang jelek kantit met gegep cilik wah pupur setepak plek kabe diler karo sapu cilik pipine dia bang di ijo-ijo bakal ngantuk mak wedi pokat nyakrek kuping gimana tapi ngantuk kene pengajian alhamdulillah kula mah punten tad lamun jamaah pada ngantuk kabeh kaseneng yakin sampai ngantuk kula mudun balik ya bu ku tandane wong kang iman karo Allah Subhanahu wa ta'ala kang nomor telu wala rabbihim yatawakkalun
Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pada beli tawakal karo pasrah. Halo. Pada beli tawakal karo pasrah. Baka pasrah nerah, baka tawakal. Nah, Bu, baka tawakal, baka pasrah. Contoh, Pak Kuwu arep rapat ning kantor kecamatan Gabus Wetan, gawa motor sing bala desa. Begitu tokang ngadepan kantor kecamatan, motor ditaruh ning sor pelem. Kunci masih nyatok. Langsung Pak Kuwu manjing ning ruang rapat. 90% motor hilang pasti karena kuncinya masih nyatok. Tapi lamun Pak Kuwu rapat ning kantor kecamatan Gabus Wetan, gawa motor, toli motornya dikunci setang, kuncinya digawa, dikantongi, terus rapat ning kantor kecamatan Gabus Wetan. Secara akal motor tidak akan hilang karena kuncinya di pada beli ku tawakal bari pasrah. Assalamualaikum. Ana wong meneng bae takon. Baka pasrah tidak ada usaha. Baka tawakal ada usaha. Pengen duwe pari nyawa. Beli duwe sawah derep. Ngebot. Pengen pinter belajar. Pengen sugi molah. Ki arane tawakal. Pengen mancing suara glatian dalane suarga. Kuapa endi? Paham, Bu? Paham? Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ku artine tawakal karo Allah Subhanahu wa taala. Kang nomor 4 tandane wong kang iman karo Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah. Wong kang mendirikan sholat. Harap takon ning Bapak Ibu, pada beli mendirikan bari mengerjakan. Bakal mendirikan lah, mendirikan jeung adeg kayong layani pangsit ya. Pada beli mendirikan bari mengerjakan. Bakal mengerjakan Ki Bu, sampean wong Mongklang gawe tajuk. Ana beli tukangnya singkat cerita ana 5. Begitu tajuk tadi tukang ngopeni beli ning tajuk, ngurusi beli balik ku ki arane mengerjakan. Contoh wong Mongklang misalnya ibu-ibu entas tandur, pas balik tandur liwat ning sawah ana 2 kotak tanduran tomat kabeh. Tomate wis matang-matang. Wong sing nonggonane langka. Sekepel-kepel. Begitu balik tas ngorea, lah tomat. Bagus temen. Jaluk ya. Ya los. Jaluk dewek, los dewek. Wis oli sekresek kurang. Ya los entok kena sekotak. Ngomongnya lah kau wong hari sing nyolong siapa? Pernah beli ning Masjid Babakan Jaya, entah sembayang masjid apa sendal hilang. Pernah beli? Pernah. Ning tajuk tas sembayang sendal hilang pernah beli? Pernah. Ngalami beli? Alami. Siapa sih ngemet? Wong. Nah, ki arane dau mengerjakan. Tapi bakal mendirikan ada dampak dalam kehidupan. Kenapa sih sembahyang kudu banyu wudu dikit? Gimana? Kenapa harus bersuci? Karena kita akan menghadap Allah, menyembah Allah zat yang maha suci. Kalau Allahnya suci, kitanya kudu suci. Kenapa sih bakal mancing tajuk, mancing masjid sendal sepatu dicopot. Presiden tekaning Babakan Jaya
panen raya salat duhur dicopot sepatune den. Gubernur teka Babakan Jaya dicopot sepatune Nur. Ibu Bupati tekan ning Babakan Jaya panen perdana dicopot Bub. Camat copot, Kuwu copot, RW copot. Alah, wah. Ustad copot sepatunya tad. Kenapa? Karena ning tajuk, ning masjid, ning musola tidak ada kelas istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kuwu sembayang Jumat tekane kari aja nyerendel. Ning guri, Bu. Gibatan? Haja dibingkabi barisan minggir ke Kuwu ki. Lamun Pak Kuwu sembayang toli kupluk ke kepencel ning tukang beca sampai medeng makenen. Hajanya boh. Gibatan? Kuwu sotening desa, are ning masjid semuanya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Delengan bakas salat Pak Bu, Masya Allah. Anak imam anak. Baka imam pemimpin. Baka makmum yang di imam adalah pemimpin. Makmum adalah rakyat. Tugasnya rakyat tinggal dolin. Amin. Balo dolin. Bisa maning dolin. Amin. Dolin. Amin. Laka dolin. Menang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mung amin nek. Paham Bu? Paham. Imam pikiran surat apa sing diwaca ya? Waduha kedawan, sabihis beli apal. Kosar bela sing cinta. Sembayang subuh, walau bengimami sembayang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggure ngomong prangsakala kerojiun aja. Inna subhanallah. Inna subhanallah. Inna subhanallah. Subhanallah subhanallah sebelah telung balen. Imam beli ngali-ngali bacane sepakan ku imam. Anda tidak layak jadi imam, ganti surat sejene. Ya Bu? Bu, ana sing takon toli mendi je Pak Ustad imam sing batal kah? Manji ning selesepan masjid dingiringane. Dingiringan imam kan biasa kameran kan. Dodok ning kono. Bila perlu sediakan termos karo kopi. Ya Bu. Ya jangan renjam mengguri batal. Bendi je batal. Ganti ning guri maju. Bu. Kenapa dalam sholat tangan diangkat? Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar tangannya apa artinya Allahu Akbar? Halo? Nyerah. Allahu Akbar artinya apa? Nyerah. Allah maha besar bari tangannya makenen artinya penyerahan. Engge Gusti sing maha kaya, sing maha bijaksana, sing maha adil, sing maha panjenengan kula mah Gusti ora duwe apa-apa. Kula mah Gusti boten gak ada punapa mah enggak terserah. Gibatan bajingan motor dubok-ubok ning Polsek Gabus Wetan. Bakas selalu angkat tangan beli Bu, tangannya beli diangkat tembak bajek ya Bu. Suruh nyolong motor ya? Iya Pak. Kenapa nyolong motor? Enak nyolong Pak, gelis tuku masuwe. Oh Allahu begitu tangan diangkat Allahu Akbar tangan mendim layune sedak padahal gigir lega bokong lega. Tapi kenapa Kanjeng Nabi nyontohkan Allahu? Kenapa sedekap? Halo? Kenapa sedekap kula sampean kabeh Bu bakale sedak. Beli wong melarat, beli wong sugih, beli wong pinter, beli wong bod. Beli wong blesak, beli wong bagus, beli wong melarat, beli wong sug. Bakal mati bakale.
Ana wong kene sing pesen ning wale be bakat teriak mati tangannya kenen ya be. Perangsane malaikat wedi. Allah. Ya Bu. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja, kini harus berpisah, tenggelam dalam perut bumi. Dada gelang dicopot, ali-ali anting, kalung, kerincingan, HP aja digawa HP. Asalnya kita metu beli gawa apa-apa, balik beli gawa. Uma gedong ditinggal loyong, uma tingkat ditinggal mangkat, uma bagus ditinggal ngelius, rabi cantik anak sing lirik. Bahkan HP gabo beli diga apa anak ngomong klangki pak bokat diga mati HP ditarong kelek ya. Wis desene pulsa gorong atus pak. Kok bokat ditakoni lekat. Nomor pira sing angel. Tidak kena ulangan sana. Bu, dada. Bu, Allah. Allah. Allah, Allah. Gimana? Toli maning sami Allahu liman hamidah terus ndeluk bu nyungsep. Anggota tubuh kula sampean kabeh sing larang regane, sing dihormati, sing dihargai. Apa? Ndas sampo bega beli cukup siji bu. Ana dandruff, ana lift boy, ana clear. Apa kana? Clear. Ana pantene, pentin. Ana maning sinsui, ana maning rejoice. Rejoice, ana maning daf. Lah 3 roda mah semen. Iya bu. Bu, cukup sampo cukup? Ora. Iki wong wadon sing kaya kersem Pak. Pletus kuwer. Elips. Cukup? Durung lebarai Garnier, Wardah, Cepuk, Serelafli, Nivea. Cukup? Durung cukup. Gimana? Begitu manji ning kamar hias bu, met bedak dasar. Tas bedak dasar bedak tabur plak. Ora kore. Iya beli. Alis idep. Ya abang-abang di ijo-ijo arep kondangan ning mongklah. Begitu tekang dalam dan gede. Brok. Wah. Luntur kabeh. Iya bu, iya beli, juga beli biarnya mendelem bakal keringetan gitu. Bu, tapi ketika sujud di hadapan Allah, hei endas, sing mono larang regane, ake modale, dihormati, dihargai, bakal sujud di hadapan Allah, nyungsep pada karo dalam makan sikil. Bokong nanjak, coba bokong nanjak, diangkat derajatnya. Kenapa bokong nanjak? Nyong disundiki bayangan bokong. Ndas blenger cas maning. Awak meriang cas maning.
Lamun dudu gaweane Gusti Allah bolong, Bu. Gimana? Ki gambaran. Ya, Bu. Toli pragat salat apa? Tahiyat, wis singkat cerita tahiyat akhir. Bakat tahiyat akhir nudinge siji. Siji aja makenen. Nudinge siji. Masa makenen ki? Apa meni makenen? Siji nudinge aku. Ibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delengan tangga batur sebelah tangan, mangan durung, jajan durung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delengan tangga sebelah kiwe. Terus donga. Aja assalamualaikum, assalamualaikum berisat. Ora bisa aja Pak Ustaz dongane. Maukah kula ngomong robana? Robana Gusti, robana Gusti. Gusti, robana kula ki Gusti. Ya bisa nerobana. Aja robana, Bu. Paham, Bu? Donga. Aja assalamualaikum, assalamualaikum plus lah. Jaluk apa aja bocah? Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jaluk ning Gusti. Ana wong kene njaluk ning sajane Gusti Allah. Anak. Oh angin tulung todok kekasih ning endi sun rindu sun ora bakal bosan kono nggoni njaluk ning sapa aja mau Ari angin dia kayak sapa? Allah langsung. Layung biru. Kula pengen ketemu. Sampai akan salam. Kula rindu kelayu. Pengen ketemu. Ari layung dia kayak sapa? Kenapa beli langsung neng Gusti Allah? Anak sing ngomong makanya Bu Ustad kula ku jaluk ning Gusti Allah ora dipai-pai. Apa Gusti Allah ku budeg? Gusti Allah ku bluru. Jare sampean ka jabakana jam 8, baka jam 9 jak kongko sembayang duka. Ana wong sembayang duka. Baka bengi aja sembayang kajat. Takajud. Tudonga karo Gusti Allah sampai muntuk cangkem maling robana ngepos ro. Ki Bu berandai. Bu, yuk berandai. Supaya aja suudzon karo Gusti lamun wong mongklang ki dilat baning jam loro jam setengah telu sampai sembayang hajat sembayang tahajud terus tudonga. Ya Allah. Berilah aku rezeki ya Allah dilat baning harapan tandur. Singkat cerita blugu sekandek atuson kabeh masih bongketan kabeh sampai wong lanang ditanya Pak tangi anak apa ngitung duit bocah ditanya kabeh nang teng anak apa cuma ngitung duit aduh sama aku jangan ganggu be mas melet klekap anak sekian puluh juta Bu kowe suk tuku motor NMAX sing larang. Toli maning wis nganyang sawah. Toli maning wis nganyang mobil. Punten wong mongklang geger beli. Ngarannya apa? Oh. Kok maning bengi senene maning. Ya Allah kurang sekandek ya Allah. Padurong kandek maning be ya Allah. Blok maning Bu, wingi durung pragat ngitung duit motor durung tak kawis tak maning duit. Geger beli Bu. Geger. Yang engkau melalui proses. Ibarat sampean arepan utang ning bank. Begitu surat-surat dina Senin masuk, Selasa cair beli. Rebo,
Kemis, Jumat, Sabtu libur ya. Akad libur. Senin maningnya seminggu beli cair-cair. Kenapa? Disuruh pedingin dengan mantri bank. Rongo. Udah bakal sampean mah bakal lara gering, bakal lagi blena, kelingan karo Gusti Allah. Lara untuk ya Allah. Ndas pating kereng sebakan Allah. Banyak ngecap sya'allah. Iya beli makononku. Bakal lara gering kelingan karo Gusti. Karo Gusti selalu disebut Gusti Allah. Tapi bakal waras sehat panjang umur ende pret. Iya beli makonon kok. Apa jara Allah Subhanahu wa taala? Jibril delengan kah wong mongklang. Bakal jam loro jam 3 nangis wis senggrukan njaluk apa takon anak. Gibatan. Yang gemu ya Mas. Anak petite gemu. Iya beli bakal lara gering kelingan karo Gusti, lagi blena kelingan karo Gusti, Allah. Lara untuk kelingan karo Gusti, ndas pating kerenggap kelingan karo Gusti, Allah. Boyok ngecop kelingan karo Gusti, giliran waras sehat Gusti Allah undang 5 waktu ora iya. Ana beli wong kene si mokono, ana beli. Ku bu, gimana? Allah beli tuli, Allah beli budeg. Allah mendengar semua rintihan dan penjalukannya kula wong mongklang. Tapi melalui proses. Melalui proses dedonga karo Gusti. Karo Gusti. Duduk Gusti Allah budeg melalui proses bu. Bahkan misalnya Allah belilah rezeki pluk sekandak. Ya Allah kurang ya Allah pluk rong kandak enak tem. Paham bu? Paham? Dedonga karo Gusti. Pak Ustadz orang bisa aja ngomong Arabe gampang. Bu, wong mongklang sok ziarah kubur beli. Sok ngembang beli. Sok ngembang beli. Sok awas di kadang-kadang ziarah kubur bid'ah, dolalah pinar. Marhabanan bid'ah, manaqib bid'ah, dolalah pinar. Ana si makonon bu. Muludan bid'ah, yang muludan ku mata sejarahnya Kanjeng. Manaqib maukah mata riwayatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bloli soten bid'ah soten bakal sampean ziarah kubur makenen ke bu. Bu, kin kuburan. Assalamualaikum. Mak. Waras. Lah. Kita kemene soten mak harapan bebeja. Sukikin dodol mak. Sore aku Depok. Nah tanggapan masuk kiki maninge mak lingga buana sing lo sarang. Dongakna ya maya moga-moga wong kondangannya sing akeh. Bubue sing gede-gede. Jagate sing terang. Da putune dikaku mah tas wurawarian ajatan ku pengen tuku motor listrik. Direkne ning jerone dealer. Oleh kita ku mah isin mambuk ke anaknya. Ake wong padan delengaken kita. Khususnya wong mongklang. Gulu lah ke kalunge. Kuping lah ke antinge sendeng nganggo kayak resembe. Tangan lah ke gelange mah boro-boro kerincing. Prakat wurawarian ajat maram jobrak maning karang sinom ana 50 gram. Direkne toko emas. Kising bloli kising kaya kenien ibu. Ibatan lamun sampean tekaning pekarangan kuburan ken kuburane bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Khususon ila ruh yamatikal fakir. Sebutakan bapaknya siapa? Mbok siapa? Al-Fatihah. Ya bu.
Anak sing ngomong ustad kula jora bisa je tawasulane priben jetat gampang. Begitu manjini pekaran kuburan, kin kuburannya bapak. Bapak, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semak Al-Fatihah di kagama pada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oli je Pak Ustad mekonon ku oli. Kono jadi terima beli je petekane. Mentok beli je petekane. Ya pugu balik maning beli. Ya orang ya kan berarti mentok. Ya Bu. Bu. Aja rosa-rosa sama petekah. Iki je lagi apa juga. Ya Bu. Bu. Awas. Wis aja diangel-angel agama kok. Gimana? Sebab jari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane umat manusia kula sampean kabeh anak putu Adam ninggal dunya putus amale. Beli sembayang berjamaah, beli ngaji barengan, beli rutinan barengan, beli manakiban bareng. Wis ning illa ming salasin kecuali telung perkara nomor 1 sodako. Sodako apa aja sodako jariah pembangunan masjid, musola, pesantren, tempat-tempat ngaji nyah, kita nyumbang watu, kita semen, kita wesi, kita pasir. Gimana? Lamun sampai ninggal dunia bu mengalir. Amin. Amin. Ya Allah ya Robbal. Kang nomor loro ilmu kang manfaat apa aja ilmu kang manfaat kula sampean kabeh bisane apa diwuruk ibu bisane alip-alipan bisane maca Al-Quran diwuruk senajan mung sedel. Kang nomor 3 doa anak kang sol, doa anak kang sol. Allahumma gfirli warhamhuma sogiro. Pengen beli dua anak kang soleh, pengen beli gepekana patang perkara bu anaknya sampean ajari karo ajaran ajaran Islam rukunnya analim siji sahad loro telu papat lima. Bu kadang-kadang rukun Islam ramehe nomor 1 karo nomor 5 giliran sembayang mah masih beli kiyeng bah anak masih perhatiin bah anak bahkan ditakutnya agama apa Islam Tuhannya Allah Nabinya Muhammad kitabnya Quran kiblatnya Ka'bah bayang beli ora apa sih ya indah ada sing rewel Ustaz Tobroni Ustaz Roji Allah mau beli rewel beli apa tangga kita beli sembahyang beli ngaji sogeh anak umay gedong mau beli nongkrong anak sing ngomong konon ada sing sembahyang mate sing beli sembahyang sing ngaji sing beli ngaji anak sing konon bu wartiem cungur pengsek kedodokan iwak kodok pindang teri kabeh gawong bakale anak sampai ngomongkan ya kanda suarga kanda neraka siksa kubur nikmat kubur kayak sira pernah mana baik bapaknya kita mati beli balik maning berarti enak orang kanan anak sing ngomong konon bu tolong titip aja pada tinggal sholat ya bu ya Allah tajuknya ngedi tajuknya leban di masjid idul Allah ono aja nganglu rep bahkan nganglu repot kabeh menu sama rep pejabat wong tani repot. Wong dagang repot. Nelayan repot biduan repot kiai repot wong edan repot wong edan grembel gak bakal kancakar mendi ya bu yuk sholawatan dingin yuk siap salatullah salamullah
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin bila yo salatullah salamullah ala toha repote dadi wong tani awan bengi ngurusi wini apa maning waktune tandur sembayang di undur salatullah maning elaka hadroh nyongan kah Bu wong dagang repot beli wong warungan repot beli bakul repot beli repote dadi wong sembayang sok digegampang apa maning dagange laris durung sembayang salatullah maning tekawa kabeh ke kaset hadroh ibu maning biduan repot beli repote dadi bi awan bengi ngurusi panggungan apa maning musim tanggapan sembayange kapan salatullah maning iya kayak ngomongan uruk ya Kiai repot beli Ustadz Obon repot beli Ustadz Roji repot beli repote dadi ki awan bengik ngurusi ngaji bareng karo rakyat balike digawani salatullah iku ana sing ngomong enak bae jal bakiai mah berkah lah kelingan beli lagi rong tahun sing wis kliwat Bu sing dicocoki kabeh ka ana musibah apa ya Allah pada dicocoki kabeh masker laris nggih boten sandiwara di Lok Depok organ panggung son ya beli son sepi ya tenda kursi tukang syuting kiai laris-laris berbeda panggung ram anu jadi tutup ya Allah Bu 15 panggung tadi kula di lockdown 15 panggung wong wadon ngomong bae pajak pribel ka pemasukan ya dari kita ya pribin ya arep ceramah karo sapa nggih mboten oh ya arep ceramah karo sapa pada di lockdown kabeh maksud ya bapak-bapak ibu-ibu lah wong ya stres ora nggih mboten panggungan di lockdown tadi 15 panggungan kula untung bae ana wong talil
Laka wong tahlil mangepos. Laka pemasukan ilallah. Telung dina ayam. Ilallah mitung dina. Ilallah matang puluh. Ngatus mendak. Ya Allah. Nggih boten. Laka wong tahlil mangepos. Sok dalang sandiwara di lockdown arep gulet karo sapa? Orang mertua nak kono digulet. Nggih boten. Penyanyi organ nembang bae harap sapa sing bayar. Kita mah panggungan di lockdown lancar Bu, tahlil ilallah. Mulane aja ngalang-alangi wong tahlil. Nggih boten? Bu, segala-gala bid'ah, dolala pinar. Kanjeng Nabi kan meninggal tidak ditahlili. Kenapa tahlil bid'ah, dolala, pinar. Beli nurut kanjeng Nabi. Nabi mah suci denggol. Iya beli. Barang kita dosa melulu, dosa mata, dosa kuping, dosa cangkem, masya Allah. Cangkem. Beli ngandel sok jajan, jentulak wesuk, rayak-rayak anak wong ngaji, pengajian, kudungnya abang, kelambinnya putih. Ngomong beli, ngomong, ya. Bendera kita masih arak-arakan baik. Agustusan wis kliwat. Ngomong beli. Oh. Gimana? Cangkem, dicangcang kok mingkem. Terutama wong wadon. Don. Rongo kenari ana wong ngomong. Wong wadon mah cangkeme Bu kayak kastok. Gimana? Wong lanang ngomong, "Mi, duit masih beli." Ki omongannya ki beli sekecap, pirang-pirang kecap. Kayak bledogan lo bener. Ya dikane maning Kang, duit setting 1.000 cukup yang apa? Kanggo tuku gas, kanggo tuku lawan, nduk nancak, segala-gala nancak. Dikane beli ora nancak kabeh aku. Rasane gede sama duit 1.000 aku pret. Ya beli makanan kok. Kita mah beli takon, nduk nancak ora. Ayam nancak ora takon, arep nancak arep nyungsep Bu ayam. Duit masih beli. Jawabannya kayak bledogan, dar. Ya kari ngomong bae bakal masih ya masih bakal nantok ya entok titik. Masih Kang wingi 1.000 kari 50 umum jawabannya kok. Ayam nancak, tunggu nancak kabeh. Iya beli makananku. Kadang-kadang wong wadon Bu wani ngumbangi laki sandar sindir bae ngomong ning laki. Laki kaya kucing gering, awan ringkel bengi. Beli mikir rabine pusing, kenang setor utang bang. Mending rangda edan, awang bersih kulit. Loro belanja karo daring, tinggal kirim anjing rekening. Sandar sindir bae, beli kaberan nasib yang badan. Duwe laki wis budek rada, dikandani kon loro pegawean, malam yang loyong yang ngadu. Sirope laki budek gelem-gelem dikawin. Ya mbo ya Pak Ustaz jamu nama ora budek ora apa. Ya digentak-gentak wae sirap pangung dah dia. Gimana? Mulane survei membuktikan Pak. Kenapa wong lanang matine dikit? Kita deleng sing panggung ki sing akeh rangda kabeh ya. Ya ble. Rangda mati kabeh ya. Kenapa wong lanang matine dikit? Survei membuktikan karena digentak-gentak pedika. Ayo ya beli, wis ngaku apa ngikin mah. Wong lanang ngomong mi, gawe kopi, gawe prepin, kopak kopi, tutup warungnya ga. Ayo ya beli, wong lanang pengen mi jagatnya ki anyem serah atis, coba gak godogakan mi, prepin, kurang kamu cangkemu turu gawe akan ditelampok. Ayo ya beli.
Wong lanang balik sing sawah balik tas mola. Mi pengen mangan sirami. Ya metewe ora ning meja. Sega ana lau ana jangan ana coel ana sambel ana disuguh-suguhaken bae dikane tamu tah. Halaman teman barang wis tua aku dikaku. Ya Allah. Telung balen ditelampeki bae. Telung balen ditelampeki bae. Hari anak tamu mah disuguhi kang mewah, lawe kang enak-enak, lakine dewek. Pindang kari loro, kucur petis, pledus karo ceplik, dau gorong pulukan bu. Aja tok-tok wae kok. Anggo bocah durung mangan. Tua-tua kok beli bosen-bosen mangan pindang ku. Ndas piye karo buntut iki. Direkennya kucing. Iya beli makananku. Lampok di bene bong lan. Bo. Haja digentak-gentak benda semati-matine dhewe. Gak mau bakas ango bengeces gak gelis bu beli digentak. Melasnya sing awit cilik digentaki bae disawuti lagi cilik disawuti mbok bapane. Sekolah disewoti ning guru, ngaji disewoti ning ustad, kerja disewoti ning atasannya, tekan duwe rabi ditelampakin rabi ini. Bayangan wong lanang pada beli betah ning omahku. Nggih mboten. Pengen ngopi ning jaba. Mbak kopi apa Mas? Gudai ta, luwak ta, cappuccino ta, barista ta kopi kap keruk. Ki Mas gorengan boleh dia angetan, gorengan gedang angetan. Coba ning warung mah ditawak-tawak enam. Rabine dewe trampak ki bae. Nggih mboten. Apa susu ta Mas, susu putih ta, susu coklat. Apa kana kopek? Apa kopeks? Kopi ekstra. Ningu mau ditelampak iba ya beli betaingan bu, ya bu, aja digentak-gentak baik. Gimana? Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Gusti. Aja lanang kita sing mati. Kone siapa sing upai belanja, siapa sing upai duit Gusti. Ya Allah, pret. Ariana ditelampaki bae. Relaka ditangisi. Ya Bu. Jadi telampaki benda semati-matine dhewe. Paham Bu? Bu. Ya arti nikah. Pengen jadi istri soleha Bu? Pengen. Gepekana telu. Awas ki. Bu. Siji jare Kanjeng Nabi tandane wanita soleha adalah idza nadzarta sarotka. Wong wadon kang bakal dideleng, disawang, dipandang sarotka, demenaken. Ki tua-tua nganggone jilbab menang ini pengajian nyenangaken beli nyenangaken sok bakat tua-tua angkat tanggut pening Depok buka titik tos buka kabel los nisan diwara masih ngetuul bae kayak panggalan Bu tua-tua blindeleng wandan angkat tanggut ya Bu sing nyenangaken dana wong wadon bakal disawang yang ngitaken kok mendi-mendi kutangan bae kutangan kemana-mana enak toh adem toh ngriwing toh tampak raine toh
Ya beli. Ya bakal sampean kutangan pinjungan ku rabine sapa? Rabine lebe jakunku. Ku lebe ku kena, Bu. Ya, Bu. Bu. Awas sing seneng dipandang. Kang nomor loro wa idza amartaka atau atska wong wadon kang soleha jare Kanjeng Nabi adalah perempuan yang apabila disuruh oleh suaminya dia nurut taat patuh tanda kutip selagi tidak bertentangan karo agama. Mi ngaji ka mana blenak tangga parah. Ika rutinan. Gimana? Tuli digane kaja balik orang kang wong aja mah kudu ngasih nganyar. Alung ngasih gede, antingnya anu pret. Paham, Bu? Paham? Mi gawe tebruk gami di kaki ngomong kang gulane nganggo watu ta pasir baka watu ko luru dermaga baka pasir ko luruh wong lagi bangun ditawa rongo awas Bu. Kang nomor telu wanita solehat jare Kanjeng Nabi adalah wanita yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga rumahnya, dan mampu menjaga anak-anaknya di rumah. Kin majalah kene metu kerja, metu mani, kandaning jondol antak antuk. Awit teh makan vaksin. Sira geus divaksin. Si vaksin loro si gimana ya vaksin booster. Sira joli rastok beli, buat temen. Ari wong sing kalung bandule so betep oli antinge kayak pelak becak oli gelange kayak kerincing oli pitarang da sepotong roroli RT geblek yo ayo ya beli kaku we kabling arti yang kita wong ora duwe aku mana dadi ngandak kena Bu. Gibatan mampu menjaga dirinya, mampu menjaga keluarganya, dan mampu menjaga anak-anaknya di rumah. Paham Bu? Awas punten ibu-ibu yang banyak di rumah. Nang jam loro madrasah. Ayo. Jam 6 ngaji. Ngaji sing pinter, sembayang sing wekel, sekolah sing rajin, pinter mah kanggo sira, beli kanggo mimi nang. Kelingan beli waktu pesen makonon. Cukup raup semasing bodoh nang sirama aja raup adus. Gimana? Tolong titip Bu. Bu, anak kita akan terhalang dengan 3 F. Apa F yang pertama? Food. Apa food? Makanan dan minuman. Anak beli bocah mongklang sing masih doyan blengep. Geblok. Krawu, orog-orog, ongol-ongol, ndog-ndogan, wis langka. Makanan-makanan impor, takoyaki, dimsum, mixue, ya beli. Toli maning ning mie kayak apa kena? Mie, kuitiau, apa kuitiau? Ya beli. Anak beli bocah mongklang sing masih doyan lara menjut, lara gudik, ketan bintul, bango dolog. Wis langka. Mama, nanti kalau ke kota beli Kentucky Fried Chicken. Iya beli. Kamu beli apa? Saya mah hamburger mah. Sing roti diselapi karo suket terus dilepah. Kamu beli apa? Saya mah hot dog mah. Hot ku artinya apa? Bakal dog kirik. Hot dog kirik jabur apa panas temen. Iya beli. Ya Allah. Yang kedua, hajar anak-anak kita supaya ajak kenal Islam. Males ngaji, males madrasah dengan fashion. Apa fashion? Pakaian wis weruh kingki pakaian ki dawa landu diketok dari lekton
Wis weruh kengkin nutup aurat diketok dari delton udele kelambi lagi SD masih dinggoi bae ning arepe rapet ning gurine kayak sundel bolong. Nggih mboten? Dan yang ketiga dengan fun. Apa fun itu? Hiburan TV arep unggal umah. Iya beli. Bengen mah nonton TV kubu nglati wong sing sugih, wong sing duwe TV. TV-ne hitam putih, nganggone aki. Pakaus akine setrum entok kemblerek kari setampel gambare. Ngendi mani nonton TV ki ya. Kelingan beli zaman semana. Ya Allah. Sekiranya TV arep unggal beli arep mana pasti unggal rumah. Bahkan yang lebih berbahaya ke ibu. Menurut penelitian wong pinter, alat yang paling canggih adalah abote enteng. Kih ning jorokin apa be ana bu? Baso ana beli. Seblak, ketoprak, serabi gupak, martabak, pangsit, bubur ayam, sega goreng, mie goreng, mie rebus, sandiwara, organ, wayang, wong mancing, wong tukaran. Gimana? Kadang-kadang pesen bakso tinggal halo. Yo bakso papat, bubur ayam siji ya. Awas bubur karo ayamnya dipisah. Bokat buburnya totolengah. Ya balik kerupuk ke kerupuk. Iya. Nginungnya kedik nginung. Apa nginungnya? Teh jus. Pai kupat deh. Kupat. Kerupuknya. Pai. Tunggu 5 menit bu tekabli. Pesenannya tekabli. Tekabli susah sampai nekanit. Wong dagang bakso, wong dagang buburan tinggal halo. Gimana? Bahkan sampai wong Mongklang beli susah mang Cirebon, mang Dermayu, mang Jakarta bakal belanja. Tinggal duil. Bengikin duil. Suki kimpen kita apa senang. Lamun onder ya tekan onder. Sepatu ya tekane. Aparanya kah? Online. Online. Sampai wong mati ke online. Iya beli. Wong babakan Jaya matiin Jakarta tekan kadis beres bus online. Gimana? Masya Allah. Kelingan beli lagi tahun 80-an, tahun 2000 Nasidaria sudah memprediksi bakal jagat ki berjalan, berlari, makan, minum, tidur pun dilayani mesin. Wis kejadian dulu. Kapan? Ki mangan tinggal colok. Iya beli. Pengen banyu panas, pengen banyu adem, pengen ngelicin, pengen mang licin kubu wis licin ana abot, dibayar, dikipit orakan kah, pokoknya semprabak, met godong-godang, bakos nges, wis mulai, kini jago kini, bakos radar pling maning, kima segala-gala tinggal colok, tekang wong amen gak wong amen, colok nganggo flash disk. Pengen bawa ngampen huruf beli nganggone kas gula linting-linting karo karet kolor kan dudem aku tak mau aku dimadu pulangkan saja kepada orang tuaku tak dudem iya beli pengen ini apa baik anak bahkan takbiran kaset takbiran kanggone setahun sepis. Ya Allah, tajukin enak temen takbirannya beli rumah kaset. Bocahnya pada jelek angka. Jadi si mancing suarga kok kaset tak bocah. Kaset tak bocah. Ya Allah. Bu, hati-hati. Duduk kula bloli. Ya bu, sebab nih kayaknya kayak akeh. Aja maning digawe bener, digawe salah gak lebih bisa. Halo, anak ning di, aduh kita lagi ning Cirebon, padam lagi ngelele. Gimana? Sampai tekan kulak ibu ngaji. Awas Ustad, aja orang kalingan. Oh, bengi minggu. Ya, siap. Gimana? Oh, bu. Ye, itu jam-jam dewek.
oleh tuku dewek kesimpulane siji tulung titip ning wong Babakan Jaya Blok Mongklang tulung aja pada tinggal sholat. Siap? Siap? Siap. Aja pada tinggal sholat siksane besok ning alam sing nomor loro tulung aja pada tinggal ngaji. Mbu bisa mbu beli ustad kula ku ngaji ning tajuk anje goblok ning sebelah kanan aja bungker pribenjet aja kita ke sebelah papa arep pinter mamau lagi bengen gimana kene ge kabel geus pada tiengen us pada karat us pada pedot ya Bu us tinggal dodok delongop indana ngantuk oleh beli jetat oleh gimana Bu tulung aja pada tinggal salat aja pada tinggal ngaj sing nomor telu tulung Bu keteladanan aja sampean berharap anaknya soleh-solehah lamun sampean beli nyontohaken kang bener bakal jam 6 adzan ning tajuk adzan maghrib Allahu akbar ustad adzan bagaimana ngaji mana pada sembahyang dikana ki digawa mekenaiki aja bayang ngaji ana si makonon oh bocah bebalik dikane ya wis kita maju lagi cilik. Ya Allah. Ya Bu, digiring ning tajuk. Gimana? Hadirin wal hadirat kang dirahmat Allah Subhanahu wa taala niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih kula sampean kabeh kelebet umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah mudah-mudahan kula sampean kabeh benjang ning yaumul kiamah angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Doa sekalian, Pak. Mangga sedereng ditutup kalian doa nyuwun hadiah Fatihah kangge wong tua kula wong tuana sampean kabeh tangga batur sedulur termasuk para guru kita semua. Para kiai, para ustadz ingkang sampun menghadap Allah ya Allah ya Rabb ampuni segala dosa lan kesalane terimalah iman islame ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dzukhrina maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sadatina rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ila khairi qaribna wa ani syaribina wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana jamatana khususan masyarakat Babakan Jaya Blok Mongklang min ahlil ilmi ya Allah wa ahli sholah ya Allah walil Quran ya Allah walil zakah ya Allah walil sodaqah ya Allah walil ibadah ya Allah walil taqwa ya Allah wala tajalna wa iya min ahli syari wa dhir. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku mawon ingkang saged kula sampaikan, muga-muga wonten manfaate.
Kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.